हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज है आमर ठाकुर भसाणी टाउन लक्ष्मी नारायण और काली ठाकुर तो बर्तमान ठाकुर आसीगले बाहर चलते जीवा देखा मास्टर रविंद्र जी के साथ से झुम 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 बाबा झुम 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 बाबा देखो सांग मैंने आम घर सामने वर्षा होते पानी रास्ता को जावाई भी बाट नहीं वर्षाटा भसाणी का पूरा बर्बाद करदेला ठाकुर समस्त पूरा घोड़े जाऊँ गोटे ठाकुर ए गले चल ए सब खाई पलि आसपर देखा आ सब ठाकुर आसवे आज आम वर्षा दिन स्पेशल मसला खेचुड़ी ता सहित आलुदम आम सब खिया पिया सरीगला ठाकुर आस सारे चलते जीवा देखा
ବର୍ଷାଟା ସବୁ କିଛି ଆସିକି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇକି ଯାଉଛି, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଠାକୁର ଯାଉ ଯାଉ କେମିତି ମଝିରେ ବର୍ଷାଟା ପୁରା ଢାଳିଲା ଜୋରରେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାରାଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଠାକୁର ଆମ ଘର ବାଟେ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଜିନିଷ ଅଛି ଭସାଣିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପକାଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।